Salam alaikum, Bella Djelenishu, Bouba Fane. Bouba Fane. Ouais, trop kalitoro. Donc, amena kuma minga bi. Asimi, segina kore, maléon. Barga mimba ona. Bila ya ta asimi ga supporter munu me fane nimbanina. Parce que asimi segina ko. Ayin siramira. Asimi segina ko siradita. Donc, ani au danga be jongo. Au kera danga to yegui. Bila yi. Parce que asimi segina ko bi. Ka fo malien be. Ko 95% embargo mina wuli embargo de même mina wuli mino expliquer oui parce que embargo façon acha a beta wuli ñon fe mino misela wuli mino ñe fo malien ñe donc fanga de be bo digi toujours donc fanga e bo digi bo bina paf donc a kasa be ka dugu mine sisa donc malien amna ñon famu woro la na mboro fene kono shugel mine na tuguni de en de fo shugel bidumanu be ka o nege ay embargo muñu ay aketan shugel betan donc shugel busani. Donc, jene suguru bora ka bisi ke boy. Donc, be warde mine sugal bulu. Sambu sambir damele nga fuli babie. Ni yoro ena. Amna kuma mfene ka Wagner ko gara warla chien fuye Mali bulu. Wagner gara doni Mali bulu. Amna ndadu la. Donc, yana nga ndadu sije numpela. Nanga musu ngana damado fu. Munu ebu afane kanu. Abe akli jigin la ren uroke aturi la fu Washington. Donc, na la ren uroke aturi fu. Amna shik kama millionnaire. Kama bele ba. Ani la ren bele ba. Donc, kamana balmamso la ren nga foli ba ouye, ne au fo, be fibi tungara fo, ngana belebele ba don fene, fibi ngana e, na fibi fo, ah ouais, menga che fo balde, ne balde fo, Mohamed balde, ouais, bateau tigi, donc ne ale fo dron, menace joma, menace Mali dame a marche, mais Mali dame a marche be fo. Princesse de Nyoro qui fo en roena, ini tanso a ka fo, kanuna, donc ne au fo, tungara polisi, kono kamali polisi be to fo itokola. Ka sadi keden be fo sadi keden be donc sadi ga chan trop nga ele mo cha sadi gono trop donc me sadi be fo sirli naga jama tungara naga jama donc jaken be sadi gono nga fuli be sadi be donc ma nyini mo be lina ay vidéo partager amina ndado kuma mina bi bariga ba on nani asimi de me ba wi abora ayin chien fa wi abora kan fa ne nga ban ne ori fo ala te ban ngala fe ala te fane ngala fe ala ti galon fe donc asimi tane bi ga tugu tien sera quoi asimi tugura tien sera ko bi maso kulubal asimi tugura tien sera ko bi de donc a fo nyina asimi prevu mon be no magobola ayolu bedi donc à 95% pour l'entena ye embargo wuli la le 3 embargo façon mina wuli ngo nyefa nyana c'est-à-dire que frontière fermée li nous ani sanction économique mais 8 mois ka yoro la akacha ala fe olu be wuli mais embargo min be sugal ga gouvernement ka Kassim Kino Diallo embargo be sugal ga gouvernement ka aywa sugal na ga gouvernement ko embargo wuli to la terre donc lu ta wuli embargo be te wuli embargo be wuli progressivement de parce que dana dalenta asimi nuka nambe ga ta na be ga évoluer abe wuli ka ta fe an o de fo asimi nyana inana yi maléon na fli bil kulubali ay maléon na fli yakuba fagoro to la ay maléon na fli Kaira Maléon na ko Mali bise embargo kro. Oui, exemple yere ta koy ko Kadhafi sans julga embargo la. Ko Kadhafi ma Libye développer. Ah, abon kono comme au barga ba aula, am baga asimi supporter barga ba aula. Abon kono ko danga taw ko asimi mina Libye la digi parce que Kadhafi to embargo kono kaka fin bo aga mobli bo. Aga mobli marqué yere me Muammar al Kadhafi. Donc aga marqué créé BA et dien mono. Ka to embargo kono ka mobile créé ka développement nati libi embargo kono donc atara kore ira maléon na ka o mogote sida o la embargo tsega mali la jo yawu fo bagara jinga petini mamba ma foli bi ngana ye yawu donc fo malien be bi mali sira ka Kadhafi la diga asima 6 mois droit asima sega quoi donc ame ko don barga ba na ka temo quoi donc ane au danga be mo ngo san do nita aw kara danga to ye bilay asimi aw fagadi san keme amen kuma info nyana munu ma ni ni ngoni san keme amen kuma fo nyana barga fuita wala wala aw duna ko la malaba otama on duna ko la laba non tama parce que ametu tiene ko nous ne sommes pas des passionnés amem malife malika hera ametu ko donc asimi fleni bi nako kanti malife ko asimi ta fere munu ko anti malife kay mal de njuguye o koro asimi ni te asimi fene mal de njuguye bire parce que asimi mal de njugu wasira lita awre ma ko mal de njuguye asima nga sirata biya am ko tien betenia Iran sans joli Iran me amargo kono Iran ma développer muna asima continue muna sigina ko
amore fo anya ka atisia pepulu tako munu be ka kule Asimi anga tanay ko Asimi mango barga tula ngo danga de ba chamango ay ma confirmer bien Asimi na aussi ni be ma bide ni ame boka puma bo fo ma c'est Asimi décision ta ka sika ko ni dusu ba ko na te bo aka kule ka Asimi ngana son ka taka kan continuer sanction fait parce que Mali tisse ou tisse mingro tisse akoro ne ya fo wi we ne mina ka ne don kasola ka jimi afu nyena be ya fo wi barga ba ona bina o wi parce que a touranta Mamadou Digo barga bala re Digo wala barga bi nga foli bi bala weni kanu baka be himam Mamadou Digo ifina afu wi de we kuma be fima ama labanta ma biya ko Asimi sigina ngasira ne ka ma orgue bla ka sigina ngasira ka Digo ko dum na ko ile orgue be ma ba ko Digo ninya mais bi Asimi ma sigin Digo ka sira ka ako chugodi malien be ka vidéo partager groupe be ko WhatsApp surtout vidéo nte jen donc il faut malien be ko Asimi ma sega ke comme Muammar Kadhafi Libye ko Asimi ma sega ke comme Iran kama sere ama Mohamed Ahmadine Djad nunu ake chouamena ama sega ke tinti katisi ango katisi nte ka siga ko faden keneka Ousmane Souna signa ko faden keneka a vidéo partager groupe be ko donc si amé la banteni Sarafou nga foli be mon gars Sarafou donc a vidéo partager groupe be ko abas jire a partager groupe WhatsApp be ko voilà ko ime tani de ko ime la bantien de la de donc bi an wasalim bare bi sera kuma maléon fait quoi donc nga pasi na blara to be fere ga ta fait parce que Mali bebe nga message ko al brusi kono sadi mo be ko shego be brusi kono na tawla bu fa ga vidéo maja na boro kono maléon amna le shogel lila shogel kono nga baranyu fo wi u be galon tiga wi ay embargo munyu aya ketan vidéo manu be boka galon tiga wi donc shogel ga barate fo yi jena tegela vidéo man sanko donc warbe duma seli fait vidéo man kilingili mishi de be duma amargo be malien kan wakati na vidéo man be ka boka galon tiga wakati na kaka munyu ka seli ke gelaya kono seli fitin ga gelaya kono shogel emneke shogel tara mishi kilingili ni taga di vidéo manuma an o de fo ko vidéo manu taga tien fo ima bargatu dala kana ima Asimi sigina quoi ni bargat me vidéo man nunu dala kana Asimi nte siga ko faden kene kan ante siga ko donc Asimi yɛrɛ y'a dɔn Ahmed Diawara Asimi yɛrɛ y'a dɔn ko bargatu dala kana an bɛ jɛnɛ sugulu la mais jɛnɛ sugulu bɛ ka shogel ka bisi kɛ poyi an ka lamɛn bon minnu ye kɔngɔ muɲu seli fitinin na minnu ka baara tiɲɛna embargo kama minnu sɔnna ka kɔngɔ muɲu galon a kɛra o la dɛ aw bɛ ka kɔngɔ muɲu waati min na ka sɛgɛn muɲu ko Maliko de don an y'a fɔ ko Maliko tɛ ko da kɔnɔna ko ni poche ko de don an ka jɛnɛ sugulu lamɛn hali sini ni sogɛli ye nin kɛ ye kali Ala ne jɛnɛ b'a dɛmɛ ne b'a dɛmɛ mais sogɛli ka fali tɛ dɔ bɔ a sara la ka sɔrɔ k'o wariw ta k'o di vidéo manu ma seli fitini min tɛmɛna sogɛli ye misi de di vidéo mani bɛɛ kelen kelen ma misi kuturu bɛɛ tɛ misi da dɔn Mali kɔnɔ 40,000 60,000 vidéo mani fɛn bɛɛ ka sogɛli dɛmɛ k'u ka bɔ fɔlɔ sanu ka t'u walakata anw da la ko Asimi nunu ko Maliki Jaw ye kuranɛ kalan yɔrɔ tigɛ k'u bɔ a la ko Maliki Jaw ko mɔgɔw bolo tɛ da kuranɛ kan k'u yɛrɛ fɔlɔ ka bɔ k'u bolo la kuranɛ kan ko jɛnɛ ye galon tigɛ ka dana bon kuma bana la reine Rokia Touré ngana belebeleba yi fo Washington kuma bana da la reine ko jɛnɛ k'u ma ko vidéo nunu ka bɔ k'u tɛgɛ da kuranɛ kan k'a ka bɔ ko tɛgɛ da kuranɛ kan ko n'a y'a sɔrɔ shogel ka misi t'aw bolo donc an o de fɔ an b'u ni tiɲɛ cɛ bilayi tiɲɛ de bɛ laban o la u taara ka taa buwa fana ka pasi minɛ u bɛ taa baga minisiri funɛ gabakuru bona o bɛ taa ka taa fɔ Asimi nunu ɲɛna ko minisiri wɛrɛw ni Asimi nunu baarakɛɲɔgɔnw de b'u ka cow feere ne ma donc parce que ko ne bɛ ka kuma fɛn fɔ tiɲɛ kuma don i m'a ye u b'a to mɔgɔ kana ko ne ka vidéo page u bɛ to attaquer pour ne ka page minɛlen ka to mais WhatsApp ye buwa fana sutura koyi buwa fana ka vidéo bɛ WhatsApp fan bɛɛ donc n'an tilara dɔrɔn an bɛ vidéo in télécharger de k'a ti minnu b'a bila WhatsApp kɔnɔ fan bɛɛ fo burusi kɔnɔ forfait dɔgɔmani na dɔrɔn i b'a bɛɛ lamɛn donc kuma tiɲɛ bɛɛ filɛ u y'aw nɛgɛn u bɛ k'aw nɛgɛn wagati min na k'a ka kɔngɔ muɲu misiw bɛ d'u ma wariw bɛ d'u ma u bɛ sara kalo la wa hali seli in na shogɛli bɛna saga tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu tɛ gɛlɛya dɔn ni malo kɛra hali 20,000 ye n y'o fɔ a ye n ko vidéo maniw b'a sɔrɔ ko filɛ de dɛ ko filɛ u tɛ tiɲɛ b'u da donc ala ka bɛɛ tugu tiɲɛ kɔ barika b'a anw na bi ni shogɛli ni a ka vidéo maniw bɛɛ ye parce que Asimi seginna k'anw de ka sira ta bi an b'o waso aw la an bɛ waso aw la n'o kuma ye siɲɛ 100 bilayi barika b'anw na dɛ barika yɛrɛ yɛrɛ de b'anw na n'an bɔr'o kɔnɔ maliyɛnw an bɛna Wagner la maliyɛnw Wagner ko kɛra aw bolo problème ye dɛ a ka sanu bɛ ka ta ka di Wagner ma a ka miliyari bɛ ta ka di Wagner ma Wagner nana saya min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ président tile la
saya mi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ la reine Orokia Touré saya mi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ président tile la o de kɛra Wagner tile la. Assimi est le recordman des tueries au Mali. Président tile la mɔgɔ min sara Assimi tile la ma deli ka sa président tile la malgré que Mali bɛ ka Wagner sara. Fransi fana sara ni Wagner au moins Fransi tun bɛ tɛ dɔrɔmɛ kelen ta Mali kɛsu kɔnɔ. Fransi tun tɛ sara au moins olu tun bɛ dɔɔnin kɛ mɔgɔw tun tɛ sa ta olu tile la. Wagner nana an b'olu sara miliyari la. Wagner nana an b'an ka sanu ta ka d'u ma ala o bɛɛ la saya juguyara ka taa fɛ nafa jumɛn kɛra Wagner ko la sisan sɔrɔsi minnu bɛ caserne kɔnɔ m'aw ɲininka nafa jumɛn de kɛra Wagner ko la donc m'a ɲini aw bɛɛ fɛ a ka vidéo partager Sarafu groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ Wagner ko in n'a ma sɔrɔsi minnu bɛ caserne kɔnɔ wari min bɛ ka di Wagner ma n'o dira aw ma ka dɔ fara recrutement kan Mali bɛ sauver nafa foyi tɛ Wagner la sanu baden bɛ ka taga di Wagner ma miliyari bɛ ka taga di Wagner ma Sarafu nafa foyi t'a la donc m'a ɲini bɛɛ fɛ a ka vidéo partager ala k'a ɲaga d'an ma ala k'a ɲaga di maliden bɛɛ ma bɛn cayɛrɛ